आफ तौबा व इस्तिग़फ़ार, मुनाजात, सीरत की तश्कील और क़ुलूब की तत्हीर की अमली मश्क है। अल्लाह करीम ने कुरान मजीद में सूरतुल बकरा की आया नंबर 125 के अंदर इरशाद फरमाया, वआहिदना इला इब्राहीम व इस्माईल, हमने हज़रत इब्राहीम और इस्माईल अलैहिस्सलाम से पुख्ता अहद लिया, अन तख़िरा बैती लित्ताइफीना वल आकिफीना वर्रुक्का इस सुजूद, कि मेरे घर को तवाफ़ करने वालों के लिए, एतकाफ़ करने वालों के लिए, रुकू करने वालों के लिए, सुजूद करने वालों के लिए पाक, साफ़ और सुथरा रखो। मालूम हुआ कि जहाँ एतकाफ़ किया जाता है, जहाँ रुकू किया जाता है, सुजूद किया जाता है, तवाफ़ किया जाता है, उन घरों को पाकीज़ा रखना, साफ़ और सुथरा रखना अहले ईमान की ज़िम्मेदारी है। माह सियाम में रमज़ान मुबारक की 20 तारीख को गुरूब आफ्ताब से थोड़ी ही देर पहले से अहले ईमान अल्लाह के घरों में एतिकाफ़ बैठते हैं। लफ्ज़ एतिकाफ़ का माना है रुकना, डेरा जमा देना। जब अल्लाह करीम की बारगाह में, उसके पाकीज़ा घर में मोतकिफ डेरा जमा लेता है, रुक जाता है, अल्लाह के कुर्ब को पाने के लिए, उसकी लुत्फ़ याबी को हासिल करने के लिए सुबह शाम लैलो नहार में कुरान करीम की तिलावत करता है, नमाज पढ़ता है, अव्वाबीन पढ़ता है, इशराक पढ़ता है, उसको राज़ी रखने के लिए, उसकी बंदगी को अपनाने के लिए वो इस एतिकाफ़ जैसी इबादत में मुनहमिक होता है, तो अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन इतकाफ़ अशरन फ़ी रमज़ान, जिसने रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरे में 10 दिन एतिकाफ़ किया, काना का हज्जतैन औ उम्रतैन, अल्लाह करीम उसे 2 हज और 2 उम्रों का सवाब अता फरमाता है। कितना खुशबख्त है वो आदमी जो माह सियाम के आखिरी अशरे में लैलतुल कदर की तलाश में रातों में क़यामुल लैल करता है और एतिकाफ़ जैसी अजीम इबादत से मुशर्रफ होता है। तो उसकी किस्मत ये है कि अल्लाह करीम अपने प्यारे रसूल के फरमान के मुताबिक उसे 2 हज और 2 उम्रों का सवाब अता फरमाता है। एतिकाफ़ की 3 किस्में हैं। एक है एतिकाफ़ वाजिब। एतिकाफ़ वाजिब उसे कहते हैं कि अगर किसी ने ये मन्नत मानी कि मेरा ये काम पूरा हो गया तो मैं 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन एतिकाफ़ करूँगा, तो ये एतिकाफ़ उस मन्नत का अगर वो रमज़ान में पूरा करे या रमज़ान के बाद, हर 2 सूरत में रोज़ा शर्त है। दूसरा एतिकाफ़ सुन्नत। एतिकाफ़ सुन्नत मुअक्किदा अलल किफ़ाया, ये वो एतिकाफ़ है जो रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरा में अहले ईमान एतिकाफ़ करते हैं। और ये एतिकाफ़ अगर किसी बस्ती में, उस मस्जिद में या जामे मस्जिद में या शहर की मस्जिद में कोई भी एतिकाफ़ ना बैठे तो वो पूरी बस्ती, वो पूरा शहर गुनाहगारी में बराबर शरीक होता है। इसलिए अहले ईमान की ज़िम्मेदारी है कि रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरा के एतिकाफ़ के लिए हर मस्जिद में, चाहे वो देहात की हो या शहर की हो, उसमें एतिकाफ़ बैठाने और एतिकाफ़ करने के लिए आदमी को कोशिश करनी चाहिए, ताकि इस एतिकाफ़ जैसी अजीम नेमत से वो अल्लाह से कुर्ब पाकर उसकी खुशनुदी को हासिल कर ले। तो इसे एतिकाफ़ सुन्नत मुअक्किदा अलल किफ़ाया कहते हैं। इसके बाद जो एतिकाफ़ किया जाता है वो एतिकाफ़ जिसे नफली एतिकाफ़ कहते हैं, मुस्तहब एतिकाफ़ कहते हैं, कि जब भी अल्लाह के घर में जाओ तो नवैत सुन्नतल एतिकाफ़ की नीयत कर लेनी चाहिए, क्योंकि इस नीयत का फ़ायदा ये होगा कि जो कुछ वहाँ करेगा, जितनी देर रुकेगा, उसे एतिकाफ़ का सवाब मैसर आएगा। तो इसलिए मोतकिफ जो है वो किन सूरतों में मस्जिद से बाहर जा सकता है? सबसे पहली सूरत है हाजत शरई। हाजत शरई उसे कहते हैं कि अगर ऐसी मस्जिद में मोतकिफ एतिकाफ़ कर रहा है
جہاں جمعہ نہ ہو تو وہ دوسری جامع مسجد میں اتنا وقت رکھ کر جا سکتا ہے تاکہ وہاں کی جماعت میں شامل ہو کر خطبہ جمعہ سن کر وہ بقیہ نماز اپنی مسجد میں آ کر پڑھے۔ تو یہ معتکف اس صورت میں حاجت شرعی کی صورت میں جا سکتا ہے۔ دوسری حاجت طبی یعنی بول و براز کے لیے، پیشاب کے لیے مسجد سے متصل واش روم ہوں یا دور ہوں، ان صورتوں کے اندر جا سکتا ہے۔ البتہ اگر کوئی آدمی سگریٹ نوشی کا عادی ہے یا نسوار کھانے کا عادی ہے تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ جب روزے کا وقت پورا ہو جائے تو رات میں اگر وہ اس عمل سے یعنی نسوار اور تمباکو سے یعنی وہ کوشش کرتا ہے کہ میں فائدہ حاصل کروں، تو وہ جب بول و براز کے لیے جتنی دیر وہ واش روم رہتا ہے اتنی دیر میں وہ سگریٹ پی سکتا ہے۔ اگر اس میں تاخیر کرے گا جان بوجھ کر تو اس سے معتکف کا اعتکاف فاسد ہو جائے گا۔ تو یہ احتیاط طلب پہلو ہے کہ اتنی ہی دیر میں وہ اس سے فائدہ اٹھائے جتنی دیر میں وہ بول و براز کرتا۔ البتہ فنائے مسجد میں یا مسجد کے محراب میں معتکف جا سکتا ہے۔ معتکف کے لیے ضروری ہے کہ وہ پوری یکسوئی کے ساتھ، انہماک کے ساتھ، توجہ کے ساتھ اللہ کی حضوری میں، اس کی بارگاہ میں لیل و نہار میں زیادہ وقت قرآن کی تلاوت کرے، درس و تدریس میں گزارے، عبادات اور تسبیحات میں گزارے، تاکہ اس پورے وقت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ اللہ کی بندگی سے سرشار ہو کر وہ روزے کے فیوز و برکات اور رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں جو لیلۃ القدر کی تلاش کے لیے تاک راتوں میں قیام جو ہے وہ مستحب ہے، کرنا چاہیے، کیونکہ لیلۃ القدر کی بڑی فضیلت ہے۔ تو اہل ایمان جو 20 رمضان المبارک میں اعتکاف کرتے ہیں، اللہ کے گھروں میں ڈیرا جما کر اس کی دہلیز، اس کی چوکھٹ پر اس کو راضی کرنے کے لیے الہا و زاری کرتے ہیں، تو در و خیفت سے اس کی بندگی سے سرشار ہوتے ہیں، تو وہ اعتکاف کے فیوز و برکات کو سمیٹتے ہیں۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے، اور جو اس اعتکاف میں آدمی کی ٹریننگ ہوتی ہے کہ اس اعتکاف سے تخلیہ باطن سے انسان کا دل فانوس لاہوتی سے چمک اٹھتا ہے، روح کے اندر آسودگی پیدا ہوتی ہے، روح کے اندر بالیدگی پیدا ہوتی ہے، عمل صالح کی طرف انسان کا ذہن اور فکر بڑھتی ہے، اور اس کے فوائد و ثمرات یہ ہیں کہ انسان کئی ایسی علائشوں سے، بری عادات سے بھی چھٹکارا حاصل کر سکتا ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو اور جملہ اہل ایمان کو جو اعتکاف کی نیت کر رہے ہیں ان کو اعتکاف کے فیوز و برکات سے متمتع فرمائے، اور صاحبان ایمان کو اللہ کے گھروں میں اعتکاف کرنے کی جو تمنا ہے، آرزو ہے، اللہ کریم اس پر انہیں پورا فرمائے، اور اس اعتکاف کے لطف و کرم سے وہ باسرہ نواز ہوں اور فیوز و برکات سے اپنے من اور تن کو صاف اور ستھرا کریں۔ اللہ کریم ہم سب کو ماہ صیام کے فیوز و برکات نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔